Today Ammaji is here. She is Chinna Ammaji, right? Yes. So I would like to welcome everyone, especially our respected education sir, Arjun sir, of psychology who are here, and also we have our Shankaran and Varita here. We have our Loknath team and others. So I just want to welcome you all to this excuse for doing what we wanted to do this morning. Ganesha Vidmahe Vakradantaya Dhimahi Tanno Om Subhankaroti Kalyanam Alokyam Dana Sampadana Shradanam Urvarugami Pavangana Namaste and a very warm welcome to each of you present here today. On behalf of Yoganjali Natyalayam, the cultural wing of Yoga Jeevana Satsangha, it is my distinct privilege to be your host for this auspicious and historic evening. We are gathered here during a week that marks a monumental chapter in our institution's history. We are not only celebrating the 54th birthday of Kalaimamani, Yogacharya Dr. Ananda Balayogi Bhavanani, but more significantly, we are commemorating his golden jubilee, 50 remarkable years as the Madadipadi of Sri Kambali Swami Madam. 50 years of dedicated stewardship is a rare milestone, reflecting a lifetime of spiritual guardianship and unwavering service to this sacred lineage. Within this dual atmosphere of celebration and deep gratitude, we are also here to witness a profound personal and artistic milestone, the Sangeeta Arangetram of Divya Priya Bhavanani. An Arangetram is a sacred transition where the student steps into the stage as a blossoming artist, carrying the weight and wisdom of her training into the light of the public eye. Our presence here today is deeply rooted in a legacy that has stood the test of time, spanning generations of wisdom. Tonight, we offer our deepest respects to the Guru Parapara, the unbroken chain of knowledge that forms the foundation of our existence. We invoke the divine blessings of our guiding lights, Yoga Maharishi Dr. Swami Geethananda Giri Guru Maharaj, our visionary founder whose spiritual strength continues to guide every step of our journey. Kalaimamani Srirangam R. Ranganathan and Kalaimamani Puduvai V. Manikannan, the esteemed Param Gurus of Yognath's Sangeeta legacy. Their profound mastery of the Carnatic tradition and their commitment to musical purity have shaped the very soul of our music wing.
Ammaji, Kalaimamani Puduvai Shakti, Yogacharini Srimati Meenakshi Devi Bhavanani, the director of Yoganjali Natyalayam. Her nurturing guidance and tireless devotion to the preservation of our cultural heritage have shaped countless lives. Dr. Ananda Balayogi Bhavanani, whose 50-year journey as our lineage holder and Madhadipati has been a bridge between ancient tradition and modern understanding. Nada Yoga Shiromani, Srimati Jyotirmayi Shastri, the chief mentor of our music wing and guru of Divya Priya. Under her compassionate and expert tutelage, Divya began her musical journey at the tender age of 4. Srimati Jyotirmayi has not just taught music but has cultivated the discipline and devotion required to reach the stage tonight. We would like to express our sincere and heartfelt gratitude to our chief guests who have so graciously accepted our invitation. Your presence here adds immense dignity to this Sangeeta Arangetram. Puduvai Kalaimamani Guru Shri S.V. Jagadishan, Senior Vidwan and Director of Sharada Kala Mandir, a stalwart of our local artistic community, his lifelong dedication to music and teaching is an inspiration to us all. Puduvai Kalaimamani Guru Dr. K. Rajamanikam, Senior Vidwan and Director of Sangeeta Salangai Natyalaya, his mastery over the rhythmic and melodic intricacies of our art forms brings immense prestige to this stage today. To our wonderful audience, friends, family, and well-wishers, thank you for joining us. Your encouragement is the greatest gift a young artist can receive as she takes the significant step into the world of Carnatic music. It is rare to find an artist who has spent nearly their entire life on the stage. For Divya Priya Bhavanani, the daughter of Yogacharya Dr. Ananda Balayogi Bhavanani and Yogacharini Devasena Bhavanani, the stage has been a second home since the tender age of 2. Today's Sangeeta Arangetram is the culmination of 2 decades of rigorous training. Under the compassionate guidance of her mentor, Nada Yoga Shiromani Srimati Jyotirmayi Shastri, Divya began her formal musical education at just 4 years old. Over the years, she has blossomed into a versatile vocalist, receiving the Sangeeta Samrat Vijay Bhaskara Award and successfully hosting over 100 global online shows, including Global Voices and Twinkling Thursdays, reaching hundreds of thousands of listeners worldwide. Her music is not just a skill, but a service she has used to lead synchronized global players and cultural yajnas. Beyond her voice, Divya is an accomplished exponent of Bharatanatyam and yoga. In the realm of dance, she holds a Grade 8 distinction from Annamalai University and has been honored with prestigious titles including Arut Peranangu and Kalai Ilanthenjal. Most recently, following her powerful portrayals in Yognath's dance dramas, she was bestowed the titles of Natya Kalai Ilan Nanmani and Sagala Kalavalli. As a lineage holder of Rishiculture Geetananda Yoga, she serves as the Deputy Director of Yoganjali Natyalaya. Her contributions to yoga culture have been recognized with Michael Dankworth's International Scholarship and in 2025, the Yoga Lakshmi Puraskara for her outstanding work in youth motivation. She was also named one of the top 10 women of Puducherry in 2025 for her multidisciplinary impact. She is taking forward the illustrious yoga lineage of her world-famous grandparents, Yoga Maharishi Dr. Swami Geetananda Giri Guru Maharaj and Ammaji Yogacharini Meenakshi Devi Bhavanani, who have created a yoga and cultural revolution in Pondicherry for the past 50 years. Divya's artistic discipline is mirrored in her academic life. A true all-rounder, she graduated with merit distinction in BSc Psychology from the University of Madras, where she received the Multifaceted Student Award. She is currently pursuing her Master of Science in Applied Psychology at Pondicherry Central University. Divya Priya has spent years in rigorous discipline, refining her voice and her understanding of the raga and tala. I now invite you to join us on this melodic journey as we present the Sangeeta Arangetram of Divya Priya Bhavanani.
ತಂಗಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಾರಾಯಣಿ ರಕ್ಷಿಂಚು ಗೌರಿ ಧೀರಾಧಿ ಚಾರುಡೋ ಚಾಮರಾಜ
गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलादरावतं सकं विलासिलोकरक्षकं। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलादरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम्। अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। नमामि तं विनायकम्। नगेतरातिभीकरं नवोदिताकभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनार्दिमाचनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिभूद्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रकञ्चनासभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणकारणं। भजे पुराणकारणम्। नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तकान्तमजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कीर्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेव तन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम्। अरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टकोटिमभ्युपैति सोचिरात्। अभ्युपैति सोचिरात्। अभ्युपैति सोचिरात्। इति महागणेश पञ्चरत्नं। महागणेश पञ्चरत्नम्। स्वामिनाथ परिपालयासु मां 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 स्वप्रकाश वल्लीश गुरुदेव सेवीश स्वामी
ma pa ni pa ma ga ma re re sa ni sa re ga ma pa ni pa ma ma re re sa ni sa ma ga ma pa ni pa ma ga ma re re sa ni sa re ga ma pa sa ni pa ma re re sa ni sa ni pa sa ni pa ma ni pa ma re re sa re ga ma pa sa ni pa ma re re sa ni sa ni pa sa ni pa ma ni pa ma re re sa re ga ma pa ni sa ni pa ma re sa ni sa sa ni ni pa ma ma re re sa ni sa re ga ma pa ni sa ni pa ma re sa ni sa sa ni ni pa ma ma re re sa ni sa ni sa ma ga pa ma ni pa sa ni re sa ma re sa ni pa re sa ni pa ma ga ma ni sa ni sa ma ga pa ma ni pa sa ni re sa ma re sa ni pa re sa ni pa ma ga ma re sa ni swami nath paripalaya sumam sarvakash vallisha gurudeva senesha swami nath paripalaya sumam ಕಾಮಿತಾತ ವಿತರಣ ನಿಪುಣ ಚರಣ ಕಾಮಿತಾತ ವಿತರಣ ನಿಪುಣ ಚರಣ ಕಾಮಿತಾತ ವಿತರಣ ನಿಪುಣ ಚರಣ ಕಾವ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಕಾಲಂಕಾರ ಭರಣ ವಿಜಲಾತಿ ವಾಯು ಗಗನ ಕಿರಣ ಭೂತ್ಯ ರೂಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರಣ ಕಾಮಿತಾತ ವಿತರಣ ನಿಪುಣ ಚರಣ ಕಾವ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಕಾಲಂಕಾರ ಭರಣ ಭೂಮಿ ಜಲಾತಿ ವಾಯು ಗಗನ ಕಿರಣ ಭೂತ್ಯ ರೂಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರಣ ಸಾ ರಿ ಗ ಮ ಪಣಿ ಪ ಪ ಮ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ನಿ ಸಾ ಮ ಗ ಮ ಪಣಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಗ ಮ ಪ ಸಾ ನಿ ಪ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಸಾ ನಿ ಪ ಮ ನಿ ಪ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರೆ ಸ ರಿ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಪ ಮ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಸ ಮ ಗ ಪ ಮ ನಿ ಪ ಸ ನಿ ರಿ ಸ ಮ ರೆ ಸ ನಿ ಪ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ರೆ ಸ ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಥ ಪರಿಪಾಲಯ ಸುಮಾಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ವಲ್ಲೀಶ ಗುರುದೇವ ಸೇನೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಥ ಪರಿಪಾಲಯ ಸುಮಾಂ Following this, I would like to present the Aarti Sudi, which was set to tune by our beloved Dr. Anandabal Yogi Bhavanani ji for the Avaya dance drama that was performed by Yoganjali Natyalayam. So it's a personal favorite again, so I would like to share it with all of you tonight. Aarti Sudi Amarnda Devanai Aarti Sudi Amarnda Devanai ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே அறம் செய்ய விரும்பு
பனித பமப பமபத மபத நிசம் அறம் செய்ய விருந்து ஆறுவது சின்னம் இயல்வது கரவேல் ஈவது விளக்கே உடையது விளம்பே உங்கமது கைவிடே என்னெழுத்து இதழில் ஈர்ப்பது இகழ்ச்சி ஐயமிட்டு ஒப்புரவு ஒழிய
वारे वरे ब्रोचे वारे वरे रघुपते ब्रोचे वारे वरे रघुपते ब्रोचे वारे वरे निन्नु विना ब्रोचे वारे वरे निन्नु विना ब्रोचे वारे वरे सकल लोकनायक ब्रोचे वारे वरे सकल लोकनायक ब्रोचे वारे वरे श्रीरामाननु ब्रोचे वारे वरे श्रीरामाननु ब्रोचे वारे वरे नरवरणी सरि ब्रोचे वारे वरे नरवरणी सरि ब्रोचे वारे वरे దేవేంద్రాదులు మెచ్చుట కులంకదయతో దానమ సంగి సదా బ్రోచే వారే వరే రఘుపతే దేవేంద్రాదులు మెచ్చుట కులంకదయతో దానమ సంగి సదా బ్రోచే వారే వరే రఘుపతే వారి నొక్క కోలనేసిన విమాలుని రాజుని కావించి చూచితో వారే వరే రఘుపతే వారి నొక్క కోలనేసిన విమాలుని రాజుని కావించి చూచితో వారే వరే రఘుపతే ముని సవనము చూడవెండ జనికల మారి చాదుల హతంబు చేసి కోచే వారే వరే రఘుపతే ముని సవనము చూడవెండ జనికల మారి చాదుల హతంబు చేసి కోచే వారే వరే రఘుపతే భవామి తరుణోపాయమునేరణి భవామి తరుణోపాయమునేరణి త్యాగరాజుని కరం విడి దోచే వారే వరే రఘుపతే భవామి తరుణోపాయమునేరణి త్యాగరాజుని కరం విడి దోచే వారే వరే రఘుపతే బ్రోచే వారే I would like to sing Madurai Arasalu Meenakshi, and I would like to personally dedicate this to our Madurai Meenakshi, Ammaji Meenakshi Devi Bhavanani. So seeking your blessings before I start this song for you. Madurai Arasalum Meenakshi Madurai Arasalum Meenakshi Madurai Arasalum Meenakshi மாநகர் காஞ்சியிலே காமாட்சி மாநகர் காஞ்சி
worldwide appreciation. So I'm sure that you guys will also enjoy it. Hey Gange ma un padam panindene.
बिल्लो सप्त स्वर सो 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 बिल्लो सप्त स्वर सुंदरुल भजिंपवे मनसा 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 सो बिल्लो सप्त स्वर सप्त स्वर सप्त स्वर नाभीः कंडरसना नाभीः कंडरसना नाभीः कंडरसना नाभीः कंडरसना नाभीः कंडरसना
सा सप्त स्वर मग मगरि सनि सप्त स्वर सगम पनि सा 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 प प प सा 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 सनि पनि प मग मगरि सनि सप्त स्वर सग 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 नि स नि स नि स नि स नि स सग म ग म प म प नि प नि सग म ग सग म ग म प म प नि प नि सग म ग म ग रि स नि प नि स ग रि स नि प म प नि स नि प म ग म प म म ग रि स नि स त स्वर वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं
സുകാളന്തീരം ವಾಸುದೇವಯಣಿ ವೆಡಲಿನ ಈಡೌ ಬಾರಿ ಕುಣಿ ಕಣರೆ ವಾಸುದೇವಯಣಿ ವೆಡಲಿನ ಈಡೌ ಬಾರಿ ಕುಣಿ ಕಣರೆ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಯಣಿ ವೆಡಲಿನ ಈಡೌ ಬಾರಿ ಕುಣಿ ಕಣರೆ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಯಣಿ ವೆಡಲಿನ ಈಡೌ ಬಾರಿ ಕುಣಿ ಕಣರೆ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ವಾಸವಾ
బాగుమీర నటనము సేయుచును పతిత పావనుని తావేడుచును బాగుమీర నటనము సేయుచును పతిత పావనుని తావేడుచును రాగతాల గతులను
ಪದನಿ ವಾಸುದೇವ ನಿ ಸರಿ ಸನಿದ ಸನಿದ ನಿದ ಪದ ಪಮ ಪದ ಪ ಮಾಮ ನಿದ ಸಾಣಿ ರಿ ಸ ನಿದ ಪದನಿ ವಾಸುದೇವ ಗರಿ ಸನಿ ನಿ ರಿ 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 ಗರಿ ಸನಿ ಸಾ 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 ನಿ ಗರಿ ಸ ಸರಿ ರಿ ರಿ ಗರಿ ಸನಿ ಸಾ 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 ಗರಿ ಸನಿ ಸಾ ರಿ ಸನಿ ದ ನಿ ಸನಿ ದ ಪದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಗ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ಮ ಗ ಗ ಗ ಮ ಮ ದ ದ ಮ ಮ ದ ದ ನಿ ನಿ ದ ದ ನಿ ನಿ ರಿ ರಿ ನಿ ನಿ ರಿ ರಿ ಗ ಗರಿ ಸನಿ ದ ನಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸಾ ವಾಸುದೇವ ಸಗರಿ ಸನಿ ಸಾ 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 ಸಗರಿ ಸನಿ ಸಾ 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 ರಿ 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 ಸಾ 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 ನಿ ಸದ ನಿ ರಿ 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 ಗರಿ ಸನಿ ಸಾ ರಿ ಸನಿ ದ ನಿ ಸನಿ ದ ಪದ ಗರಿ ಸ ರಿ ಸನಿ ಸನಿ ದ ಗರಿ ಸನಿ ದ ರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ವಾಸುದೇವ ಸಗರಿ ಸನಿ ಸಾ 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 ಸನಿ ನಿ ಸ ಸ ಸಾ ಸನಿ ನಿ ಸ ಸ ಸಾ ಸನಿ ಸರಿ ಸ ಸಾ ಸನಿ ಸರಿ ರಿ 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 ನಿ ರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದ ನಿ ಸನಿ ದ ಪದ ಪದ ಗರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ಗರಿ ಸನಿ ದ ರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ 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 ಸಗರಿ ಸನಿ ಸಗರಿ ಸನಿ ಸಾ 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 ಸ ಸನಿ ನಿ ಸ ಸ ಸಾ ಸನಿ ಸರಿ ಸ ಸಾ ಸನಿ ಸರಿ ರಿ ಗ ಗರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗರಿ ಸನಿ ದ ನಿ ಸರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸಾ ಗರಿ ಸನಿ ದ ನಿ ಸನಿ ದ ಪದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸಾ ರಿ ಸನಿ ದ ಸಾನಿ ದ ಪ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸಾ ಗರಿ ಸ ರಿ ಸನಿ ಸನಿ ದ ಗರಿ ಸನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸಾ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ರಿ ನಿ ನಿ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ಗರಿ ಸನಿ ದ ನಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ರಿ ಸನಿ ದ ನಿ ಸನಿ ಪದ ನಿ ಸಾ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಮ ಪ ಪದ ನಿ ಸಾ ಮ ಪದ ಸನಿ ದ ನಿ ಸ ಗರಿ ಸಾ ಗರಿ ಸನಿ ಸಾ ಗರಿ ಸನಿ ಸಾ ಗರಿ ಸನಿ ಸಾ ರಿ ರಿ ಸನಿ ಸಾ ಗರಿ ಸ ರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ ಸ
ಮಗರಿ ಗರಿ ಸ ಸ ಸ ರೇ ರೇ ಗ ಗ ಮ ಮ ರೇ ಗ ಮ ಗ ಗ ಮ ಮ ಪ ಪ ದ ದ ಮ ಪ ದ ಪ ಪ ದ ದ ನಿ ನಿ ಸ ಸ ದ ನಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ದ ನಿ ಸ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ಸ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಸ
dedication for Lord Vishnu. It was composed by our Dr. Sir, and it was performed during the Dasavadaram dance drama by Yoganjali Natyalayam in 2019. So inviting you all to enjoy. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyudana dharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samstharpanarthaya sambhavami yuge yuge sambhavami yuge yuge sambhavami yuge yuge. பக்தர்களை காக்கவே அவதரிக்கும் மையனே, பக்தர்களை காக்கவே அவதரிக்கும் மையனே, நாராயண ஹரி கோவிந்த மாம்பாரி, பக்தர்களை காக்கவே அவதரிக்கும் மையனே, நாராயண ஹரி கோவிந்த மாம்பாரி, நாராயண ஹரி கோவிந்த மாம்பாரி, நாராயண ஹரி கோவிந்த மாம்பாரி, பக்தர்களை காக்கவே அவதரிக்கும் ஐயனே. தச திசை போற்றினோம் தசவித ரூபனே, தச திசை போற்றினோம் தசவித ரூபனே, தஞ்சமின்று தேடோ என்னை ஆதரி, தஞ்சமின்று தேடோ என்னை ஆதரி, பக்தர்களை காக்கவே அவதரிக்கும் மையனே, நாராயண ஹரி கோவிந்த மாம்பாரி, நாராயண ஹரி கோவிந்த மாம்பாரி, நாராயண ஹரி கோவிந்த மாம்பாரி, பக்தர்களை காக்கவே அவதரிக்கும் ஐயனே. மக மக மத மக மக சனி ச ச ச சா ச ச நி ச நி த ம, மக மக மத